لماذا جيد يعني؟ لا جيد ما شاء الله. الله 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 حاشاكم سيد حاشاكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي الشيخ المربي الدكتور رحيم الدين نووي بنتني حفظه الله تعالى ورعاه، إخوته الأفاضل حفظهم الله، سيد الشيخ نصر الله، سيد الشيخ عبد الله، سيد الشيخ خير الدين، سيد الشيخ عبد الكريم، الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات من أهل العلم، إخواننا طلاب العلم في مفتاح المحبة النووي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين. آمين آمين. أيها السادة، في الحقيقة لا كلام بعد كلام سيد الشيخ رحيم حفظه الله، أجاد وأفاد وألم بالموضوع من جوانبه، ولكن الامتثال خير من الأدب، وإنما هي كليمات، والعرب تحب التصغير لغرضين: للتخفيف وللتحبب. فإذا خففت الكلام بينكم أحببتموني، وإذا أحببتموني أحببتموني، وجزاكم الله خيرا كثيرا. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama beliau mengucapkan penghormatan kepada guru kita Syekh dan Murabbi Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani beserta guru kita bersama Kang Haji Nasrullah Nawawi dan juga Kang Haji Khairuddin Nawawi dan Kang Haji Abdullah Nawawi, dan juga beliau haturkan salam penghormatan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga para hadirin wal hadirat, khususnya para tulabul ilm, para orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dan beliau mendoakan kita mudah-mudahan senantiasa hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwa saya tidak ada pilihan tema untuk berbicara dan saya tidak akan berpanjang lebar. Dan beliau mengungkapkan dengan ungkapan kalimat, kalau dalam bahasa Arabnya tasghir. Tasghir itu kalimat asal yang dibentukkan dengan bentuk kalimat fu'ail, dan tujuannya adalah supaya untuk meringankan atau menyedikitkan pembicaraan, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu suka. Sebab kalau ceramah lama-lama takutnya ngantuk gitu ya. Dan beliau akan menyedikitkan ceramahnya supaya yang dengar suka. Ya, kalau suka dengar ya jadinya suka juga untuk mendengarkannya gitu. Takutnya kelamaan, kemalaman, jadi bukan dengerin malah ya tahu jawabannya dah. نرفع أجمل وأجل آيات التبريك لسيد الشيخ نصر الله حفظه الله بمولوده الجديد. وبما أننا نتكلم عن ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد لي أن أعالج بالكلمات الخفيفات على حقيقة الولادة. أيها الأحبة، هل الولادة ولادة للجسد أو ولادة للروح أو ولادة لكليهما؟ Kebetulan pada malam hari ini beliau juga mengucapkan ucapan kegembiraan terhadap
guru kita yang telah dianugerahkan oleh Allah, ya, dititipkan amanah seorang anak, dan bertepatan juga dengan peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semestinya juga membahas atau menambah wawasan tentang wiladah, kelahiran. Apakah kelahiran itu hanya khusus untuk jasad, atau juga khusus untuk ruh, atau juga untuk keduanya, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa kelahiran tersebut. ومن المرويات في الأثر صلى الله عليه وسلم عندما سئل متى كنت نبيا فقال صلى الله عليه وسلم كنت وآدم بين الطين والماء وفي رواية وآدم منجدل في طينته. فكيف يفهم هذا أيها السادة؟ وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال اكتب. قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وأول المخلوقات العرش والماء، وكان عرشه على الماء. فكيف نوفق بين هذه الروايات أيها الأحبة؟ Kemudian beliau menyebutkan ada beberapa asar, ya, satu riwayat yang disampaikan dari kalangan para alim, para tabi'in, yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi ditanya, di manakah engkau? Apakah kamu sudah ada di saat sebelumnya Nabi Adam? Kemudian beliau menjawab, aku sudah ada di saat Nabi Adam itu proses penciptaan antara proses penciptaannya antara air dan tanah. Jadi sebelum betul-betul dibentukkan oleh Allah, Nabi Adam diciptakan secara utuh, Rasulullah sudah ada. Dan juga dalam riwayat yang lain bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, yaitu pulpen. Yang kemudian Allah berfirman, tulislah apa yang sudah ada dan apa yang akan ada. Nah, jadi itu sudah dicatat. Apakah itu termasuk bagian daripada kelahiran atau bukan? Dan juga riwayat kana arsyuhu wa kana arshuhu 'ala al-ma' al-kub'ani qablahu sini soal wala la wa kana arshuhu 'ala al-ma' yani afdal al-makhluqat al-arshu wal-ma'. Ada lagi ada riwayat yang lain bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah arasy-Nya, di mana arasy-Nya itu berada di atas air. فقال سادتنا العلماء رضي الله تعالى عنهم الربانيون أن الله سبحانه وتعالى خلق عالم النور وعالم من الكسائف، يعني عالم اللطائف وعالم الكسائف. وأول عالم اللطائف هو ذلك النور، وأول الأنوار خلقا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan para ulama Rabbaniyun, mereka juga mengungkapkan tentang ciptaan, tentang alam, di mana mereka mengatakan Allah menciptakan alam ini ada dua macam. Yang pertama alam yang berbentuk perkara kasat mata gitu, atau yang alam yang lembut. Dan yang kedua adalah alam yang kasar, yaitu yang bisa terlihat oleh mata. Maka alam yang pertama kali diciptakan, atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah pertama kali di alam yang lembut itu, yang tidak kasat mata, yaitu adalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. Maka diperkuat dengan riwayat yang lain, Rasulullah menjawab pertanyaan Sayyidina Jabir bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu wahai Jabir. فأوجد الله سبحانه وتعالى في عالم النور
نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم خبأه إلى وقته في عالم المثال. Maka dari kesimpulan inilah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nurnya itu diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun nurnya ini disimpan oleh Allah, tidak diperlihatkan di alam yang kasar ini, di alam yang fisik ini, sampai datang pada waktunya di alam yang kita lihat pada saat ini. Walillahi subhanahu wa ta'ala al-hikmatul balighatu fi dhalik. Wa'lamu ayyuhal ahibbah anna afdalal anbiya wa afdalul makhluqat 'ala al-itlaq sayyiduna Muhammad alaihi salatu wassalam kama jaa mu'lanan في عقيدتنا أيها السادة وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. Dan maka dari itu kita perlu tahu bahwa sebaik-baiknya para nabi dan para rasul dan bahkan sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan yaitu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ungkapan dalam salah satu kitab akidah yang tadi beliau bacakan, yang artinya adalah sebaik-baiknya makhluk secara mutlak itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hindarilah perdebatan di dalam masalah ini atau hindarilah sikap ingkar terhadap ungkapan ini. Fa'aqluhu sallallahu alaihi wasallam afdalul uqul wa ashraful uqul, uyunuhu badanuhu sya'ruhu damuhu sallallahu alaihi wasallam kulluhu sallallahu alaihi wasallam afdal min kullil makhluqat 'ala al-itlaq. Maka karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk, berarti dari susunan postur tubuh Nabi itu sebaik-baiknya dibandingkan yang lainnya. Akal Nabi lebih mulia dibandingkan akal siapapun. Matanya, tubuhnya, tangannya, mulutnya, dan semuanya itu lebih baik dibandingkan mata, tubuh siapapun yang ada di alam semesta ini. وَمَنْ لَمْ يُعَظِّمْ لَيْسَ فَقَطْ يُحِبْ مَنْ لَمْ يُعَظِّمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه فَلْيُرَاجِعْ إِيمَانَهُ أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ. Maka barang siapa yang tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya, hendaklah dia mengoreksi ulang dan mengecek kondisi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam ahibbullaha bima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hubbillahi iyyai. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, cintailah Allah karena apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian daripada nikmat-nikmatnya. Namun cintailah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta Allah kepadaku. هذه هي الكلمات. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكمال طاعته يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. واجعل حب نبيك في قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولأشياخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولكافة أهل الإيمان والتوحيد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روح العزيزة فداك روح العزيزة فداك جل الذي سواك